वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरणे मोर कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगतजननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। आशा करे समस्ते भल अच्छी। समस्त दादा माँ मानू मोर आंतरिक और आनंदित जय गुरु। आउ परम प्रेममय श्रीपाद पद्म समस्त सुख शांति स्वस्ति प्रार्थना करे। आज जो विषय आपण मान सम्मुख में पाठ और आलोचना होगा जाऊँगी से विषयटी संपूर्ण जे आम्भे माने समस्ते ऑलराउंडर होगा चाहे। ऑलराउंडर की हम जे समस्त प्रकार ज्ञानर अधिकारी है, समस्ते ज्ञानर अधिकारी होगा चाहते, किंतु एटा किपरि संभव से कथा उपरे परप्रिय श्री ठाकुर कौन कहते कौन कले आम प्रकृत ज्ञान लाभ करवा आम संभव हम। ठीक अच्छे, तो आज देरी न करी आज बाणीटी पाठ करने आरंभ करुच्ची। समस्ते शुणवे। बाणी आरंभ करने पूर्व समस्त पाखे गोटे अनुरोध, किए कौटू देखुंत, केमिति अछंती, केमिति लागिला, भल लागिला कि नहीं, ठाकुर कथा निश्चित भाव भल लगिवो। आउ ताहा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब माध्यम करती हेले मु आपण मानक ठारे चिर उपकृत रहिबी एवं दिजक धन्य मन करी। ठीक अच्छे, तो आसतु बाणी पाठ आरंभ करिबा। आज बाणीटी होची अंध हेवा दुर्भाग्य सत, किंतु जष्टिच्युत हेवा आहुरी दुर्भाग्य, कारण जष्टि ही अनेकांशरे चक्षुर कार्य करे। यही बाणीटी पाठ हैला परे परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव आदर्श नित्यानंद भाई आलोचना आरंभ कले। से कहते जार दुईटी आखि अच्छी, दुईटी आखिरे देखि पारंती नहीं, दुईटी आखि अच्छी माने नाही, सेमानकु अंध कही थाउ। यही अंध हेबाटा मनुष्यर दुर्भाग्य बटे, किंतु अंध हेबा सत्ते जदि लाठीटीए थाए एवं से लाठीटी जदि कौनसी कारणवशत हजि जाए हेले ता ठारू आउ दुर्भाग्य कहार होई न थाए। तो श्री पितृदेव कहते अंध अर्थ एठी अज्ञानता, इष्ट होचंती ज्ञानर प्रतीक। प्रत्येक मनीष चाहती ज्ञानर अधिकारी होगा पाई। इष्ट निर्देशित पथरे बाटरे चलिले ज्ञान हुए एवं बोध जाग्रत हुए। इष्ट को धरी तांकर अनुशासनवाद को मानि चलिले प्रकृत रे ज्ञान लाभ करिबा संभव। ताहा न करी जदि कही तांको पाइकी मध्य तांकर अनुशासनवाद को तांकर निर्देश को आदेश को पालन न करी चाले ताहले ताठारु आउ दुर्भाग्य केही नुहंती, दुर्भाग्यवान आउ केही नुहंती। एमिति दुर्भाग्य आउ कहार होई न थाए। किपरि जदि इष्ट को पाइकी मध्य जदि आमे तांकर आदेश निर्देश को तांकर आदर्श को मानि न चाले हेले आमठु आउ दुर्भाग्य कहीं ना। अर्थात ठाकुर ही जष्टि एटा एपर्यंत बुझा पड़ती। पुणी पुणी पितृदेव कहउचंती जे बाणी रे अछि, एई बाणी रे आज रे बाणी रे अंध हेबा दुर्भाग्य सत, किंतु जष्टिच्युत हेबा आहुरी दुर्भाग्य, कारण जष्टि ही अनेकांशरे आखिर कार्य काम करे, चक्षुर कार्य करे। तो ये कौन अच्छी जष्टि ही अनेकांशरे चक्षुर कार्य करे। यार अर्थटा प्राय एपरी जे समाज रे अनेक प्रकार लोक अच्छे, ता भितर दुई प्रकार। गोटे प्रकार होची गोटे प्रकार मनुष्य पाखे किछिटा किछि ज्ञान अच्छी, आउ गोटे प्रकार मनुष्य अच्छी जहाँ पाखे
ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନବାଦକୁ ମାନି ଚଳିକି ମଧ୍ୟ କାହାର ଟିକେ କାହାର ମୋଟେ ନୁହଁ, ମୋଟେ ବି ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହାର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, କାହାର ବିଲକୁଲ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ହୁଏତ ପରଜନ୍ମରେ ପର ଜୀବନରେ ଯାଇକି ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନବାଦକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ମାନି ଚଳିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ, ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଏହି ବାଣୀଟି ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଜୁଡ଼ାନ୍ଦା କହିଲେ, ଅନ୍ଧ ହେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଷ୍ଟି ରହିଲେ କେତେକାଂଶରେ ରକ୍ଷା। ମାନେ ଅନ୍ଧ ପାଖରେ ଯଦି ଲାଠି ଥାଏ, ଯଷ୍ଟି ଥାଏ, ହେଲେ ବାଡ଼ି ଥାଏ, ହେଲେ କିଛିଟା ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇବା ହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆଙ୍କର କଥାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଙ୍କୁ ନ ପାଇବା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବିବେକର ଅନୁସରଣ ନ କରିଲେ ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ ବିବେକର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିବେକର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଟା ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟମୟ ହୁଏ। ବିବେକକୁ ଯଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ଧ ହେବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇବା। ବିବେକ ରହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇ ହୁଏ। ବିବେକ ରହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥଟା କହିଲେ। ଏହି ଅର୍ଥଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ସମର୍ଥନ କରି କହିଲେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଭଗବାନ ପାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇବା। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ, ସେଇଟା ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବିବେକକୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିବା, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଭ କରିକି ପୁଣି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନବାଦକୁ ମାନି ନ ଚଳିବା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଷ୍ଟିଟାକୁ ହରାଇ ବସିଲୁ। ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ, ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ, ଭକ୍ତି ଥାଉ ନ ଥାଉ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନବାଦକୁ ଆମେ ଯଦି ମାନି ନ ଚଳିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭଳି ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭକ୍ତି ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ, ବୋଧ ଜାଗିଥାଉ କି ନ ଜାଗିଥାଉ, ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ କି ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନବାଦକୁ ମାନି ଚାଲିବା, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଣୀ ନେଇକରି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।